и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки формирований 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama, drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харп» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MNRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MNRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung, pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama, drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MNRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung, pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama, drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MNRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MNRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MNRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MNRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900 Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харп» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Telah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung, pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama, drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MNRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MLRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi, bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi Lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MNRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Inilah rekaman detik-detik drone Rusia menjatuhkan amunisi ke sejumlah benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah keterampilan dan presisi yang dipamerkan operator Rusia saat mencapai target dengan akurasi. Operator 58 drone Rusia menunjukkan akurasi saat berhasil menjatuhkan amunisi bahkan ke celah terkecil di benteng militer Ukraina. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalisme dan pelatihan personel yang tinggi, tapi juga sukses menetralisir ancaman seefektif mungkin, meminimalkan risiko terhadap pasukan, jelas militer Rusia. Dan diketahui pada Maret 2024, Rusia mengubah status operasi militer khusus dengan Ukraina menjadi perang usai invasi berlangsung selama 2 tahun.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik penghancuran pesawat Su-25 Angkatan Bersenjata Ukraina di sebuah lapangan terbang di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menyerang dengan amunisi lancet di tempat parkir pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Dolginzevo di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan langsung pesawat Su-25 Ukraina hancur. Hancuran pesawat dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif. Tampak ledakan dahsyat terjadi usai drone menghantam. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan militer Ukraina di wilayah barat Avdiivka. Pesawat tak berawak Rusia mengambil peran penting di arah ini. Pekerjaan drone Rusia dengan sangat mudah dilakukan kali ini. Melihat kendaraan yang menjadi targetnya terparkir rapi di sekitar area hutan. Tanpa berlama-lama drone Rusia langsung menghantam kendaraan pasukan Kiev hingga terjadi ledakan hebat. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Target alami kehancuran total dan terbakar hebat. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Drone milik kelompok Vostok kembali memberikan mimpi buruk kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat kerja tempur pilot drone Rusia membakar sejumlah kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi di beberapa wilayah. Ada banyak amunisi mematikan yang dijatuhkan militer Rusia tepat di posisi musuhnya beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi di beberapa titik. Insiden ini disebut-sebut membuat kubu Ukraina semakin kekurangan peralatan militer dan personel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Awak MNRS Uragan menyerang pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia menyerang targetnya yang berjarak lebih dari 30 km. Pasukan pengintai bersama drone membantu mengidentifikasi posisi pos komando dari ketinggian. Setelah menemukan titik pertahanan musuh yang ditargetkan, tidak tanggung-tanggung serangan rudal langsung dilayangkan berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dapat dipastikan serangan ini memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hanya fokus pada pemusnahan personel militer Ukraina, militer Rusia juga turut menghancurkan infrastruktur yang digunakan milik Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia menghancurkan menara komunikasi musuhnya menggunakan pesawat FPV tipe Molnia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kherson. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menabrakkan UAV-nya ke menara yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир»